श्री परमात्मने नमः। अथ 82तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच अथैकदां द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः सम्मन्तपञ्चकं क्षेत्रं जयो श्रेयो विदित्सया निक्षत्रियां महीं कुर्वन् रामः शस्त्रताम्बरा नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्रे महाहृणादान् ईजे च भगवान् रामो यत्रास्पृष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राहयन्निशो यथान्यो अगापनुत्तये महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन् भारती प्रजा प्रणयस्य तत्रा कुक्रूर वसुदेवाहुकादया ययुर्भारत तत्क्षेत्रं समगं शपैष्णवा गतप्रदुम्न साम्बाद्या सुचन्द्र सुखसारणैः आस्ते अनिरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपा ते रथैर्देवधिष्ण्या भैर्हयस्य तरलपल्लवैः गजर्नदभिर्ब्राह्मणिभिर्विद्याधरद्भिः विरोचन्त महातेजा पथि काञ्चन मालिना दिव्यस्त्रसृगसन्नाः कलत्रय्य केचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा पुपोष्य सुसमाहिताः ब्राह्मणे बोधदुर्धे नुर्वासस्रग्मुखमालिनीः रामहृदेषु विधवत् पुनराप्लुत्य वृष्णवया ददु स्वन्नं द्विजाग्रेभ्यः कृष्णो नो भक्तिरस्वती स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णया कृष्णदेवताः भुक्तोपविशुषं कामं स्निग्धछायाङ्घ्रिपाङ्घ्रिषु तत्रागतांस्ते ददृशु सुहृत्सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योऽसि नरकौसल्या विदर्भ कुरुसंज्ञयान् काम्बोजगयान् मद्रान् कुन्तीना नर्तकेरलान् अन्यांश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च सदसो नृप नन्दादीन् सुहृदो गोपान् गोपीशोत्कण्ठिताश्चर्यम् अन्योन् सन्दर्शन् हर्षन् हंसा प्रत्फुल्लः दृक्सरोरुहश्रियः आश्लिष्य गाढं नयनैः स्रवज्जला रस्यत्वचो रुद्धगिरो ययुर्मुदं स्त्रियञ्च संवीक्ष्य मिथोवति सौहृद स्मितापलापाङ्घ्रदृशो विरे स्तनैस्तनान् कुङ्कुमपङ्करुषितान् निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचना ततो विवाद्यते वृद्धान् यविष्ठैरभिवादिताः स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रुः कृष्णकथामिथ प्रथाभ्रार्तन् स्वश्रुवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्निर्मुकुन्दं च जहुः संकथया सुषा कुन्ती उवाच आर्यभ्रातरां मन्ये आत्मानं कृदाशिषं यद्वापत्सु मद्वारतां नानुस्मरत सत्तमा सुहृदो ज्ञातया पुत्रा भ्रातरा पितरावपि नानुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैवमदक्षिणं वसुदेव उवाच अम्ममास्मनसूयेथा दैवक्रीडनकान् नरान् ईशस्य हि वशे लोका कुरुते कार्यते अथवा कंस प्रतापिता सर्वे वयं व्याता दिशं दिशम् एतर्हि पुनस्थानं दैवेन साधिताः स्वसा। श्रीशुकुवाच वसुदेवगुरुसेनादैर्यदुभिस्ते अर्चिता नृपाः आसन्न्यच्युतसन्दर्श परमानन्दनिर्वृताः भीष्मो द्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा सधारा पांडवा कुंती संजयो विदुरा कृपा कुंती भोजो विराटस्य भीष्मको नग्नचिन्महान्
रुजित त्रिपुधा शल्यो दृष्टकेतु सकाशिराट दमघोषो विशालाक्षो मैथेलो मद्रकेकयो युधामन्युः शर्मा च ससुवा वाहिकादया राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमनुव्रता श्रीनिकेतं वपुशौर्यशस्त्रीकं वीक्ष्य विस्मिताः अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यग् प्राप्तसमरणा प्रशंसन्मुदा युक्ता वृष्णीन् कृष्णपरिग्रहान् अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो निर्णामे यत् पश्यथा सकृत् कृष्णं दुदुर्समपि योगिनां यदि श्रुतिश्रुतूने श्रुतिन्नु तेदमम्लं पुनाति पादावने जनपयस्य वचस्य शास्त्रं भोः कालवर्जितभगापि यदङ्घ्रिपद्मस्पर्शोत शक्तिरविर्वर्षति नोऽखिलार्थान् तद्दर्शनस्पृशन्नानुपतप्रजल्पसस्यासनासन शयोनसपिण्डबद्धा येषां ग्रहे निर्यवर्तमनि वर्ततां वा स्वर्गापवर्गविरमा स्वयमास विष्णुः श्रीशुकुवाच नन्दस्तत्र यदुन्प्राप्तान् ज्ञात्वा कृष्णपुरोगमान् तत्रागमनपृतो गोपैर्नास्थाथैर्दिदीक्षया तं दृष्ट्वा वृष्णया हृष्ट्वा स्तन्वा प्राणमिवोत्थिता परिस्वजरे गाढं चिरदर्शनकातरा वसुदेव परिस्वज्य सम्प्रीता प्रेमविह्वला स्फुरन्कस्य कृतान् क्लेशान् पुत्रन्यासं च गोकुले कृष्णरामो परिस्वज्य पितरावभिवाद्य च न किञ्चिनोचतो प्रेम्णा साश्रुकण्ठो कुरुद्वः तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतु शुचा रोहिणी देवकी चाथ परिस्वज्य ब्रजेश्वरीं स्मरन्तो तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठौ समुचतो का विस्मरेत वा मैत्रीं निवृत्तां ब्रजेश्वरी आवाप्याप्येन्द्रमैश्वर्यं यस्यानेह प्रतिक्रिया एतावदृष्टपितरौ यूयो स्म पित्रो सम्प्रीणनाभ्युदय पोषणपालनानि प्राप्यो चतुर्भवति पक्षमः यदद्वक्षणोः निर्यास्तवावकुत्र च भयौ न सतां परः स्वः श्रीशुकुवाच गोप्यस्य कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशसु पक्षमकृतं सपन्ति दृघिभर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास्तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवांस्तांस्तथा भूता विविक्त उपसङ्गतः आश्लीष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्नमिदम् अब्रवीत् अपि स्मरतः न सख्या स्वानामर्थचिकीर्षयः गतान् शिरायिता क्षत्रुपक्षशपणचेतसा अप्यवध्याय यथास्मान् स्विकृतज्ञा विसङ्ख्यया नूनं भूतानि भगवान् युनक्ति च वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्या क्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृते मयि भक्तिर्भूतानां वृत्तत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापना अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तरोऽन्तरं वहि भौतिकानां यथा कमवार्भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गना एवमेतानि भूतानि भूते स्वात्मात्मना तथा उभयं मयि यत्पर्यपश्यता भातमक्षरे श्रीशुकुवाच अध्यात्मशिक्षया गोप एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यगन् आहुष्यते नलिननाभपदारविन्दं योगेश्वरहृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहुंसामपि मनस्युदीयात् सदा नः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसंगमो नाम 82तमोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 83तमोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच
तथानुग्रहे भगवान् गोपीनां स गुरुर्गति युधिष्ठिरमथा पृच्छत् सर्वांश श्रुतो अव्ययम् तैवं लोकनाथेन परिपृष्टासु सत्कृता प्रत्युजुरष्टमनसस्तत्पादेक्षाहतान्हसः कुतो वशिवं त्वच्चरणाम्बुजासवं महन्मनस्तो मुखनिसृत्ता क्वचित् पिबन्ति ये कर्णपुटलैरलं प्रभो देहं व्रता देहकृतस्मृतिक्षितम् हित्वात्मधाम विदुदात्मकृतत्रयवस्थमानन्दसंप्लवमखण्डं कुण्ठबोधं कालो प्रशष्टनिगमावनात्योगं मायाकृतिं परमहंसगतिं नता स्म। ऋषिर्वाच इति उत्तमश्लोकशिखामणिं जने स्वविष्टुवत्स्वन्धककौरवस्त्रियः समेत्य गोविन्दकथामितो उग्रणं श्रीलोकगीता शृणुवर्णयामि ते। द्रौपद्युवाच हे वैदर्भच्युतो भद्रे हे जाम्बवति कौसले हे सत्यभामे कालिन्दे सव्ये रोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्णपत्ने तन्नो ब्रूतो वो भगवान् स्वयं उपये मे यथा लोकम् अनुकुर्वन् स्वमायया। रुक्मिणीवाच चैद्यायमार्पयितुम् उद्यतकार्मुकेषु राजस्वजेयभट्टशेखरिताङ्घ्रिरेणो निन्ये मृगेन्द्र इव भागमजा वियूथात् तच्छ्रीनिकेतचरणोऽस्तु ममार्चनाय। सत्यभामोवाच यो मे सना विवदत् तेन लिप्ताभिशापम् अपमाष्टमुपाजहार जित्वर्थराजमधरत्नमदात् सतेन भीता पितादिशत मां प्रभवेऽपि दत्तां। जाम्बवन्त्युवाच प्राज्ञाय देहकृतमं निजनाथ देवं सीतापतिं तृणवहान्यमुनाभ्ययुध्यत ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्यमणिनामहमस्य दासी। कालिन्दीवाच तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया सख्यो प्रेत्यागृहीतपाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनि। मित्रविन्दोवाच यो मां स्वयंवरोपेत्य विजित्य भूपान्निन्ये स्वयूथगमिवात्मबलिद्विपारी भ्रातृंसमेऽपकुरुतं स्वपूरं श्रियौकस्तस्यास्तु मे अनुभवम् यमने जनत्वं। सत्योवाच सप्तोक्षणो अतिबलवीरसुतीक्ष्णशृङ्गान् पित्रा कृतान् क्षितिपवीर्यपरीक्षणाय तान् वीरदुर्मदहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन् बबन्ध यथा शिशवो अजतोकान्। यं मित्थं वीरशुक्लां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पतिनिर्जित्य राजन्यान् निन्ये तद्यास्यमस्तु मे। भद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयं आयुह्य दत्तवान् कृष्ण कृष्णादि तच्चित्तां क्षो हिण्या सखी जनैः अस्य मे पादसंस्पर्शो भवेत् जन्मनि जन्मनि कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणाया येन तच्छ्रेयात्मना। लक्ष्मणोवाच मापि राज्ञच्युतजन्मकर्मं श्रुत्वा मुहुर्नारदगीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया वृथा सुसंहृष्य विहाय लोकपान्। ज्ञात्वा मम मतं साध्वीं पिता द्वित्रिवत्सलः बृहत्सेनीति ख्यातस्तत्रोपायमचीकरत्। यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्या पार्थेप्सया कृता अयं तु बहिराक्षन्नो दृश्यते सजले परम्। श्रुत्वैतत् सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञा सोपाध्याया सहस्रशः पित्रा सम्पूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददौ ससरं चापं वेद्धुं परसदि मध्या आदाय विसृजन् केचित् सज्जं कर्तुमनीश्वरा आकोटिजां समुत्कृष्य पेतुरेके मुना हताः
सज्जं कृत्वा परे वीरामागदां भीमो दुर्योधना कृष्णो नाविन्दस्तदवस्थितिम् मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वं च तदवस्थितिं पार्थो यत्तो सृजत बाणं नाशिनत पस्पृशे परं राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमासेषु मानिषु भगवान् धनुराधाय सज्जं कृत्वा लीलया तस्मिन् सन्ध्याय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले चित्वेषुणापातयत्यं सूर्येशाभिजिति स्थिते दिवि दुन्दुभयोन्ने दुर्जय शब्दयुता भुवि देवास्य कुसुमासारान् मुमूर्च्छुरसविवला तत्रथमाविशमहं कलनुपुराभ्यां पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालाम् नूत्ने निवीय परिधाय च कौशिकाग्रहे सव्रीडहासवदना कबरीधृतस्त्रक उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलद्विड गण्डस्थलं शिशिरहासकटाक्षमोक्षै राज्ञो निरीक्ष्य परितासनकैर्मुरारेरंसे अनुरक्तहृदया निददो समालां तावन्मृदङ्गपटः शङ्खभैर्निर्यानकादयः निनेदुर्नट नर्तक्यो नरदुर्गायका जगुः एवं मृते भगवती महेशे नृपयूथपानसे हिरे याज्ञसेनि स्पृदन्तो रक्षयातुराः मां तावद् रथमारोप्य हैरत्नचतुष्टयं साङ्ग्रमुद्यम्य सनदस्तथा वाचौ चतुर्भुजा दारुकस्योदयामास काञ्चन नोपस्करं रथं मिषताम्बुभुजां राज्ञीं मृगाणां मृगराडिव ते अन्वसञ्जन्त राजन्यं निषेद्धुं पथि किञ्चन संयता उद्धृते श्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिं तेषां रचितबाणौ कृतबाहङ्गन्धरा निपेतु प्रदने केचिदेके सन्त्यज्य दुद्रुवुः तथा पुरीं यदुपतिरत्यलङ्कृतां रविच्छदध्वजपटचित्रतोरणां कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंसुतां समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम् पिता मे पूजयामास सुहृदसम्बन्धि बान्धवान् महारवासोऽलङ्कारे शय्यासन परीक्षदैः दासीभिः सर्वसम्पद्भिर्भटेर्भरतवाजभिः आयुधानि महाराणी ददौ पूर्णस्य भक्तिता आत्मा रामस्य तस्यैमा वयं वै गृहदासिका सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्या तपसा च बभूविव महिष्युचु भौमं नियत सगणं युद्धितेन रुद्धा ज्ञात्वात् न क्षितिजये जितिराजकन्याः निर्मुच संसृति विमोच मनुस्मरन्तीं पादाम्बुजं परिणिनाय याप्तकामा न वयं साध्विसाम्राज्यं स्वराज्यं भोज्यमप्युचित वैराज्यं पारमेष्ठं च आनन्त्यं वा हरेः पदं कामयाम एतस्य श्रीमद्पादरजाश्रियं कुचकुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्ध्याम्बोढुं गदावृतः वजस्त्रियो यद्वाक्षन्ति पुल्लिन्द्यस्तृणवीरुधा गावश्चार्यतो गोपापादस्पर्शन्मात्मना श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे त्रयशीतितमोऽध्याय अथ चतुरशीतितमोऽध्याय श्रीशुकुवाच श्रुत्वा प्रथा सुबलभृत्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपन्त उत स्वगोप्या कृष्णे अखिलात्मनि हरौ प्रणयानुबन्धं सर्वाभिश्रुकलाकुलाक्षया इति सम्भाषमाणासु स्त्रीभिः स्त्रीषु निभिर्नृषु आययुर्मुनयस्तत्र कृष्णरामदिदृक्षया द्वैपायनो नारदस्यौनो देवलोसिता
विश्वामित्रा सतानन्दो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामास शिष्यो भगवान् वसिष्ठो कालवो भृगु पुलस्त्या कश्यपो तृष्ये मार्कण्डेयो बृहस्पति द्वितस्त्रिस्तशैकतस्य ब्रह्मपुत्रांस्तथाङ्गिरा अगस्त्यो याज्ञवल्क्यस्य वामदेवादयो परे तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीनान् नृपादया पाण्डवा कृष्णरामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान् तानानर्जुर्यथा सर्वे सह रामोऽच्युतो वर्षयत् स्वागतासनपाद्यार्घ्यमाल्यधूपानुलेपनैः उवाच सुखमासीनान् भगवान् धर्मगुप्तनुः सदसस्तस्य महतो यदवाचोऽनुशृण्वता श्रीभगवानुवाच अहो वयं जन्मव्रतो लब्धं कार्थेन तत्फलं देवानामपि दुष्प्रापं यद् योगेश्वरदर्शनं किं स्वल्पतपसां नृणामर्षायां देवचक्षुषां दर्शन स्पर्शन प्रसन्नं प्रवपादार्चनादिकं नाह्यं मयानि तीर्थानि न देवावृक्षलां मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा नाग्निर्सूर्यो न च चन्द्रतारका न भूर्जलं खं श्वसनोऽथ वाङ्मना उपासिता भेदकृतो हरन्त्यघं विपश्चितो घ्नन्ति मुहूर्तसेवया यस्यात्मबुद्धिः कुडपे त्रिधातुके स्वधिकलत्रादिशुभौमि इज्यधिः यत्तीर्थबुद्धिसलिलेन कर्हि चिज्जने स्वभिज्ञेषु स एव गोकरः श्रीशुकुवाच निशम्येथं भगवता कृष्णस्याकुण्ठमेधसा वचो दुरन्वयं विप्रास्तु शृणीमासन् ब्रह्मद्या चिरं विमिश्रमुनिया ईश्वरे सेतव्यतां जनसंग्रह इत्युचुस्मन् यन्तस्तं जगद्गुरुं मुनियाऊचु यन्माया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वराः यदीशितव्या यतिं गूढैर्हया अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितम् अनीये तद्बौधैकयात्मना सृजत्यवत्यपि न पद्यते यथा भौमैर्भूमिर्बहुनामरूपिणी अहो विभुम्नश्चरितं विडम्बनम् अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये बिभर्षसत्त्वं खलनिग्रहाय च स्वलीलया वेदपथं सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान् ब्रह्मते हृदयं शुक्लं तपा स्वाध्याय संयमैः यत्रोपलब्धं सद्व्यक्तं व्यक्तं च ततः परं तस्माद् ब्रह्मकुलं ब्रह्मन् शास्त्रे योनेत् स्वमात्मना सभाज्यसि सद्धाम तद्ब्रह्मयाग्रणीर्भवान् अद्य नो जन्म साफल्यं विद्यायास्तपसो दृशः त्वया सङ्गं सद्गत्या यदन्ताश्रेयसां परा नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुण्डमेधसे स्वयोगमायाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने नायं विदन्त्यमी भूपा एका रामस्य वृष्णया यावज्जमनिकाक्षन्नमात्मानं कालमीश्वरम् यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वनाममात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परम् एवं त्वां नाममात्रेषु विषयेष्विन्द्रियसेया माया विभ्रमच्चितो न वेदस्मृत्युप्लवात् तस्यादते ददृशं माङ्घ्र क्रिमघौघमर्षतीर्थास्पदं प्रतिकृतं सुविभक्तयोगै उत्सिक्तभक्त्युपाताशयजीवकोशा आपूर्ववद्गतिर्मतो अनुग्रहाण भक्तान् श्रीशुकुवाच इत्यनुज्ञापुदासार्यं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरं राजर्षे स्वाश्रमान् गन्तुं मुनयो दधिरे मनः तद्वीक्षणानुपव्रजे वसुदेवो महायशा प्रणम्य चोपसंगृह्य बभासेदं सुयन्त्रितः वसुदेव उवाच नमो वः सर्वदेवभ्यः ऋषया श्रोतुमर्हत कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यतां नारद उवाच नातिचित्रमिदं विप्रा वसुदेवो विभूत्सया
कृष्णं मत्वार्वकं यन्न पृच्छति श्रेयात्मना सन्निकर्षो हि मर्दनानादरणकारणं गाङ्गं हित्वा यथान्याहं भस्तत्रत्यो याति शुद्धये यस्यानुभूतिकालेन लयोत्पत्त्यादिनास्य वै स्वतोऽन्यस्यमा च गुणतो न कुतश्च नरिष्यति तं क्लेशकर्म परिपाकगुणप्रवाहैः रव्याहतानुभवमीश्वरमद्वितीयं प्राणादिभिः स्वविभो वैरूपगूढमन्यो मन्येत सूर्यं युमेघहिमोपरागैः अथोचुर्मुनयो राजन्नाभास्यान् कन्दुन्दुहिं सर्वेषां शृण्वतां राज्ञं तथैवाच्युतरामयोः कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधुनिरूपितः यच्छ्रया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मखैः चित्तस्योपशमोऽयं वै कविभिः शास्त्रचक्षुषा दर्शिता सुगमो योगो धर्मस्यात्ममुदावः अयं स्वस्त्यन पन्था द्विजातिर्ग्रामेदिना यच्छ्रयाप्तवित्तेन शुक्लेन निजेते पुरुषा वित्तैषणां यज्ञदानैर्गृहीर्दारसुतैषणाम् आत्मलोकैषणां देवं कालेन विसृजेद्बुधा ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययुर्धीरास्तपोवनं ऋणस्त्रिभिर्दृजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन् पतेत् त्वं त्वद्मुक्तो द्वाभ्यां वै ऋषि पितॄर्महामते यज्ञैर्देवऋणमुन्मुच्य निर्ऋणो शरणो भव वसुदेवो भवान् नूनं भक्त्या परमया हरिं जगतामीश्वरं प्रार्चा सा यद्वां पुत्रतां गतः श्रीशुकुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा वसुदेवो महात्मना तान् ऋषीन् ऋत्विजो बभ्रे मूर्धायानम्य प्रसाद्य तेन वृषयो राजन् व्रता धर्मेण धार्मिकं तस्मिन्नयाजन क्षेत्रे मखैरुत्तमकल्पकैः तद्दीक्षायां प्रवृत्तायां वृष्णया पुष्करस्रजा स्नाता सुवाससो राजन् राजाना सुष्ठवलङ्कृताः तन्महिष्यस्य मुदिता निष्कण्ठ्या सुवाससा दीक्षाशालामुपास्य जगमुरालिप्ता वस्तुपाणया नेदुर्मृदङ्गपटः सङ्गभेर्यानकादया ननुर्तुर्नट नर्तक्यस्तुष्टवासूतमागधाः जगुसुकण्ठयो गन्धर्व्या सङ्गीतं सावर्तिकाः तमभ्यसिञ्चन्य विधिवदक्तम् अभ्यक्तं ऋत्विजा पत्नीभिरष्टादशभिः सोमराजमिवोढुभिः ताभिर्दुकूलवलयैर्हारनूपुरकुण्डलैः स्वलङ्कृताभिर्विभवो दीक्षितो अजनिसंवृतः तस्य द्विजो महाराज रत्नकौशेयवाससा सदस्याभिरेजुस्ते यथा वृत्तिहणोऽध्वरे तदा रामस्य कृष्णस्य स्वैर्बन्धुभिरन्वितौ रेजतु सशस्तैर्दारैर्जीवेशो सुविभूतिभिः ईशे अनुयगं विधिनाम् अग्निहोत्रादिलक्षणैः प्राकृतिर्वै कृतेर्यज्ञैर्दिव्यज्ञानक्रियेश्वरम् अथर्तिभ्यो अददात काले यथाम्नातं सदक्षिणाः स्वलङ्कृते भुलङ्कृत्य गोभूकन्या महाधनाः पत्नी संज्ञाजाववृत्य शरित्वा ते महर्षया सस्नो राम हृदे विप्रायजमान पुरःसरा स्नातोऽलङ्कारवान् श्रीबन्धेभ्यो ददात् तथा स्त्रियः तथा स्वलङ्कृतो वर्णानास्वभ्यो अन्नेन पूजयत् बन्धून् सदारान् ससुतान् पारिवर्णेन भूयसा विदर्भकोशलकुरुनकाशिकेय सृज्जयान् सदस्य त्रिविक्सुरगणान् नृभूत पितृचारणान् श्रीनिकेतम् अनुज्ञापो संसता प्रयुकृतं धृतराष्ट्रो अनुजा पार्था भीष्मो द्रोणा प्रथा यमौ नारदो भगवान् व्यासा श्रुवत संविन्धि बान्धवा
बन्धून् परिस्वज्य यदून् सौहृदात् क्लिन्चेतसा यजुर्विराकृच्छेण स्वदिंसांसा परिजना नन्दस्तु सा गोपैले वृत्ना पूजयार्चिता कृष्णरामोग्रसेनादेर्न्यर्वात्सीतं बन्धुवत्सला वसुदेवञ्च सोत्तीर्य मनोरथमार्णवम् श्रुवद्व्रता प्रीतमनानन्दमाः करे स्पृशन् वसुदेववाच भ्रातरीश कृतापाशो निर्णाया स्नेहसंहिता तं दुस्त्यजमहं मन्ये शूराणामपि योगिनाम् अस्मात् प्रतिकल्पेयं यत् कृत्यागेषु सत्तमय्य मैत्रेयर्पिता फला वापि न निवर्तेत कर्यचित् प्राग्कल्पाच्च कुशलं भ्रातर्वो नाचरामि अधुना श्रीमदान्ताक्षा न पश्यामः पुरः सता नामाज श्रीरभूतपुंसा श्रेयस्कामस्य मानद स्वजनानुतबन्धून् वा न पश्यति ययान्ददृक् श्रीशुकवाच एवं सौहृदशैथिल्यचित्तयानन्दकन्दुभिः रुरोध तत्कृतां मैत्रीं स्फुरन्नश्रुविलोचना नन्दस्तु सख्यो प्रीकृतप्रेम्णा गोविन्दरामयोः अद्य स्वा इति मांसांस्त्रीन् यदुभिर्मानितोऽवसत् तथा कामयि पूर्यमाणा सब्रजा सा बान्धवा परार्ध्यावरणक्षोमं नानानर्घ्यपरीक्षदैः वसुदेवोग्रसेनाभ्यां कृष्णोद्भवबलादिभिः दत्तमादाय पारिवर्यं यापितो यदुभिर्यजौ नन्दो गोपाश गोप्यस्य गोविन्दचरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तुं मनीषा मथुरां ययो बन्धुषु प्रतियातेषु कृष्णया कृष्णदेवता वीक्ष्य प्राविशमासन्ना ययुर्द्वारवतीं पुनः जनेभ्यः कथयांच क्रूरयुद्धदेवमहोत्सवं यदासीत् तीर्थयात्रायां श्रुत सन्दर्शनादिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः श्रीबादरायणिरुवाच अथैकदात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनो वसुदेवो अभिनन्द्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां सावचा श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकं तद्वीयैर्जातिविस्रम्भा परिभाष्याभ्यभासत कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन जाने वामस्य यद साक्षात् प्रधान पुरुषौ परौ यत्रेन यतौ यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरा एतन्नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टमधोक्षज आत्मनानु प्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्स्यजा प्राणादीनां विस्रजां शक्तयो या परस्यताः पारतन्त्राद् वैसादृश्याद् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टतां कानिस्तेजा प्रभा सत्या चन्द्राग्न्यर्कर्क्षविद्युतां यतस्थैर्यं बभूतां भूमिर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान् तर्पणं प्राणनमपां देवत्वं तास तदृशा ओजासो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वरा दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशा संस्फोटयाश्रया नादो वर्णस्तमोङ्कारमाकृतीनां पृथक्कृतिः इन्द्रियत्वेन्द्रियाणां तं देवास्य तदनुग्रह अवबोधो भवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सति भूतानमसि भूतादीनिरिन्द्रियाणां च तैजसा वैकारिको विकल्पानां प्रधानं मनुषायिनां नश्वरेषु भावेषु तदसितमनस्वरं यदा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितं सत्त्वं रजस्तम इति गुणांस्तद्वृत्तस्य याः त्वयद्या ब्रह्मणि परे कल्पित्या योगमायया तस्मान् सन्नित्यमी भावा यहिर्त्वयि विकल्पिताः तं चामि स्वीकारेषु ह्यन्यदा व्यावाहारिका गुणप्रवाह एतस्मिन् बुधास्त्वखिलात्मना गतिं सूक्ष्मां बोधेन संसरतीन् कर्मभिः यद्रक्ष्यानतां प्राप सुकल्पामिह दुर्लभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वरा
असावहं ममैवेते देहै चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशनिर्बध्नाति भवान् सर्वमिदं जगत् यूयां नानासुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ भूभार क्षत्रक्षपण अपतीर्णौ यतथातः तत्ते गतो स्मरणमद्य पदारविन्दम् आपन्न संस्कृतिभयापहमार्तबन्धो एतावतालमलमिन्द्रिय लालसेन मर्यात्मदृक् त्वयि परे यदपत्यबुद्धिः सूतिग्रहेणनु जगात् भवान् योनौ संजज्ञे इत्यनुयुगं निजधर्मगुप्तैः नानातनुर्गगनवद्विदधज्जहासि को वेदभुम्न उर्गाय विभूतिमायां श्रीशुकुवाच आकर्णेत्यं पितृवाक्यं भगवान् सात्वतर्षभा प्रत्याहे पृष्ठया नम्रा प्रहसन् लक्षणया गिरा। श्रीभगवानुवाच वचो वः संवेतार्थं तातैतदपु मन्महे यन्ना पुत्रान् समुद्दिश्य तत्त्वग्रामोदाहृता अहं यूयं सावार्यम् इमे चादौ द्वारकौकसा सर्वे अप्येयं यदुश्रेष्ठं विश्वस्यासचराचरम् आत्मा हेकं स्वयं ज्योतिर्नित्योऽन्यो निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टैतत्कृतेषु भूतेषु बहुधेयते कं वायुर्ज्योतिरापो भूयस्तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्थिरो अल्पभूर्यो को नाना त्वं यात्यसावपि श्रीशुकुवाच एवं भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतं श्रुत्वा विनष्टनानाधिस्तूष्णीं प्रीतमनाभूत् अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरोपुत्रम् आत्मजाभ्यां सुविस्मिताः कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान् कंसविहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैक्लव्यादश्रुलोचना देवक्युवाच राम राम प्रमेयात्मन् कृष्णयोगेश्वरेश्वर वेदाहं वा विसृजामीश्वरावादिपुरुषौ कालविध्वंससत्त्वानां राज्ञां मुक्षास्त्रवर्तिनां भूमिर्भारायमाणानामुत्तीर्णो किलाद्यमे यस्यांसांसभागेन विश्वोत्पत्तिलयोदयाः भवन्ति किल विश्वात्मस्तं त्वाद्यां गतिं गता चिरान्वत्सुतादाने गुरुणा कालचोदितौ आनिम्यतु प्रतिष्ठानाद् गुरुवे गुरुदक्षिणां तथा मे कुरुतं कामं युयायोगेश्वरेश्वरौ भोजराजहतान् पुत्रान् कामे द्रष्टुं मारितान् ऋषिरुवाच एवं संशोधितौ मात्रा रामकृष्णस्य भारत सुतलं विशत्रुयोगं मायामुपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टाव उपलभ्य दैत्यराड विश्वात्मदैवं सुतरां तथात्मना तद्दर्शनादपरिप्लुप्ताशया सद्या समुत्थाय नामो सान्वया तयो समानीय वरासनं मुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयो दधार पादावनिज्य तज्जलं सवृन्द आब्रह्म पुनद्यदम्बुहा समहरयामास सतौ विभूतिभिर्महारवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृतभक्षणादिभिः स्वगृहोतवित्तात्मसमर्पणेन च स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं बिभ्रन्मुहुः प्रेम विभिन्नया धिया उवाच्यहानन्दजलाकुले क्षणाभ्रष्टरोमा नृपगदगदाक्षरं बलिरुवाच नमो अनन्ताय वृते नमः कृष्णाय वेदसे साङ्ख्ययोगे वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वाहि भूतानां दुष्प्रापं चापि दुर्लभं रजस्तमस्वभावानां यन्ना प्राप्तौ यदृक्षया दैत्यदानव गन्धर्वा सिद्धविद्याद्रचारणाः यक्षरक्षापिशाचास्य भूतप्रमुखनायकाः विशुद्धसत्त्वधाम्यनद्धा त्वयि शास्त्रशरीरिणि निध्यं निबन्धवैरास्ते वयं चान्ये च तादृशाः केचनोद्धवैरेण भक्त्या केचन कामता न तथा सत्त्वसन्लब्धा सन्निकृष्टासुरादया इदमित्थमिति प्रायस्तव योगेश्वरेश्वरः नाभिदन्त्यपि योगेशा योगमायां कुतो वयं तन्ना प्रसीद निरपेक्ष विमृग्य पादारविन्दधिषणान्य घ्रान्दकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाङ्ग्र
युपलब्धवृत्तिः शान्तो यथैव उत सर्वसखैश्चरामि साध्यस्य मानीषितवेश निष्पापान् कुरु न प्रभो पुमानि द्रक्ष्या आतिष्ठशोधनाया विमुच्यते श्रीभगवानुवाच आसन्मरीचे षट्पुत्रा उर्णायां प्रथमेऽन्तरे देवाकं जहासुरवीक्षे सुतां यभितुमुद्यतं तेनासुरीमगनयोनिं मधुना वद्य कर्मणा हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया देवक्या उदरे जाता राजन्कंसविहिंसिता साताक्षोच्छत्यात्मजान् स्वांस इमे अध्यासतेऽन्तिके इति एतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तये तथा शापादविनिर्मुक्ता लोका यास्यन्ति विज्वरा ईश्वरोद्गीतं परिस्वङ्गं पतङ्गा क्षुद्रव्रतगृणी षड्मे मत्प्रसादेन पुनर्यासन्ति सद्गतिम् इति युक्ता तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवतीमेत्यं मातुः पुत्रान् यक्षतां तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्तनुस्तनी परिस्वज्याङ्कमारोप्य मूर्धन्यजिघ्रदवीक्ष्णसा अपायत स्तनं प्रीता सुतस्पर्शपरिप्लुताः मोहिता माया विष्णुरेया सृष्टि प्रवर्तते पित्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदावृता नारायणाङ्गसंस्पर्शं प्रतिलब्धात्मदर्शना ते नमस्कृत्य गोविन्दं देवकीं पितरं बलं मिषतां सर्वभूतानां वैवृधां दिवौकसां तं दृष्ट्वा देवकी देवी मृतागमननिर्गमं मेने सुस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप एवं विधानि उद्भूतानि कृष्णस्य परमात्मना वीर्याणन्दवीर्यस्य सन्त्यन्तानि भारत सूतुवाच या इदं मनुशृणोति श्रावयेद वा मुरारेश्चरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रेर्जगदगविदलं तद्भक्तसत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो याति तन्सेमधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। बलिवृन्दावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षडशीतितमोऽध्याय। राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः सारं रामकृष्णयोः यथोप ये मे विजया मामासीत् पितामही। श्रीशुकुवाच अर्जुनस्ततीर्थयात्रायां पर्यटन्नवनीं प्रभुगता प्रभा संशृणोन्मातुलेयं सा आत्मना दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सुषा यतिर्भूत्पातिदण्डी द्वारकामगात् तत्र ये वार्षिकान् मासान् वात्सीत् स्वार्थसाधकाः पौरैः सभाजितो भीषणं रामेणा जानताश्च सा एकदा ग्रामानीय आतिथ्येन निर्मत्य तं श्रद्धयोपहृतं वैक्षं बलेन बभुजे किल सोऽपश्य तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां प्रीत्युत्फुलेक्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनो ददे सापितं चकं मे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमं हसन्ति व्रीडितापाङ्गी तन्यस्य हृदयेक्षणा तां परं समनुध्यायन्यन्तरं प्रेप्सु अर्जुना न लेभे सम्भ्रमचित्तं कामेनातिबलीयसा महत्यां देवयात्रायां रथस्तां दुर्गनिर्गतां जहारानुमता पित्रो कृष्णस्य च महारथा रथस्थो धनुरादाय शूरांसारुन्धतो भटान् विद्रावकोशतां स्वानां सभागं मृगराडिव तच्छुत्वा शुभितो राम पर्वणीव महार्णवा गृहीतपादा कृष्णेन सुहृद्भिश्चान्युसाम्यत प्राहिणोदपारिबर्हाणि वरबद्धोर्मुदा बलः मदाधनोपस्करेर्वरदा स्वन्नरयोषिता। श्रीशुकुवाच कृष्णस्यासीत् द्विजश्रेष्ठा श्रुतदेव इति श्रुता कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्था शान्ता कविरल्लम्पटा सा उवास विदेहेषु मैथिलायां गृहाश्रमी अनीहया आगताहार्य निर्वर्तितनिजक्रियः यात्रामात्रं त्वहृदैर्वादुपनमत्युत नादिकं तावता दुष्टा क्रियाश्चक्रे यथोचिताः
तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्गं बहुलास्वेति श्रुता मैथिलो निरहं मानम् उभावप्युच्युतप्रियौः तयो प्रसन्नो भगवान् दारुकेणाहृतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विरदेहान् प्रयौ प्रभो नारदो वामदेवो अत्रि कृष्णो रामसितोरुणि अहं बृहस्पति कर्णवो मैत्रेयस्य नादया तत्र तमायान्तं पौराजानपदा नृप उपतस्थु सार्ग्यहस्ताग्रैः सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्वो कुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्य पाञ्चालकुन्ती मधुकेकयकोशलार्णाः अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्त्रिय श्रीदेक्षणं नृप पपुर्दशभिर्नार्यः तेभ्यः सवीक्षणविनष्टमिस्त्रदृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यक्षन् शृण्वन्दिगन्तधवलं स्वयशो सुभग्नं गीतं सुरैर्निभिरागाक्षणकैर्विदेहान् ते च्युतं प्राप्तमाकर्ण्यं पौराजानपदा नृप अभियुर्मुदितास्तस्मै गृहीतारण्यपाणया दृष्ट्वा तमुत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लान्नाशयाः कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमो श्रोत्रपूर्वान् तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानौ तं जगद्गुरुं मैथिलाश्रुतदेवस्य पादयोपेततु प्रभोः मन्त्रयेतां दासार्यमातिथ्येन सह द्विजैः मैथिलाश्रुतदेवस्य युगपत्संहिताञ्जलिः भगवान् सदैवप्रेत्य द्वयो वृषगीर्षया उभयोराविशदगेहुमुभाभ्यां तदलक्षिता श्रोतुमप्यसतां दूरान् जनका स्वगृहागतान् आनीते श्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महात्मना प्रविद्य भक्त्या उद्धर्ष हृदयास्त्राविलेक्षणा नत्वा तदङ्घ्रीन् प्रक्षाल्य तदपोः लोकपावनीय सा कुटुम्बो वानमूर्ध्या पूजयान् चक्रईश्वरान् गन्ध्यमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्घगोरिशय्य वासा मधुरया प्रीणन्निदमान् पादावङ्कतो विष्णोः संस्पर्शनकैर्मुदा राजोवाच भवान् हि सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग्विभो अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मृता दर्शनं गता स्ववचस्तदृतं कर्तुम् अस्मृद्गोचरो भवान् यथा यदाथैकान्तभक्तान् मेनानन्ता श्रीरजा प्रिया को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवं विधं विसृजेत् पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः सोऽवतीर्य यदोर्वंशे नृणां संसरतां हि यशोवितेन तक्षान्ते त्रैलोक्ये विजनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्डमेधसे नारायणाय ऋषे सुशान्तं तपयूषे दिनानि कतिचिद्भूमन् गृहान् नो निवसद्विजय समेता पादरजसा पुनीहिदं निमेः कुलम् इत्युपामन्त्रित्यो राज्ञा भगवान् लोकभावना उवाच कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषिताम् श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा नत्वा मुनीन् संहृष्टो धुन्वन्वासो नतरतः तृणपीठवृषीश्वेतानातीतेषु भुवेस्य सा स्वागतेनाभिनन्द्याग्रीन् सभार्यो अवनिजे मुदा तदम्बुसा महाभागा आत्मानं सगृहान्मयम् स्नापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथा फलार्हणोरशीरशिवामृताम्बुभिः वृदासुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजैः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्दसा सतर्कयामास कुतो ममान्भूतगृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमा यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः सोपविष्टान् ग्रथातिथ्या श्रुतदेव उपस्थिता
सा भार्य स्वजना पाते उवाञ्छाग्र विमर्शना। श्रुतदेव उवाच नाद्यनो दर्शनं प्राप्ता परमपुरुषा यैरिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया यथा शयानं पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नुमनुविश्यावभासते शृण्वतां गदतां सस्वदर्शतां त्वाभिवन्दतां ऋणां संवदतामन्तर्हृदि भास्यमलात्मनां हृदिस्थोऽप्यति दूरस्था कर्मविक्षेप्तचेतसाम् आत्मशक्ति अभिर्ग्राहो अप्यन्त्युपेत गुणात्मनां नमोऽस्तु ते अध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तिमृतवे सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमाया संवृतरुद्रदृष्टये सत्वं साधिसंवृताननः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भावानच्छिगोचरः। श्रीशुकुवाच तदुक्तम् इति उपाकरणं भगवान् प्रणतार्तिहा गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रशस्तमुवाचः। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमोन्मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तापादरेणुभिः देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तद्यप्यहर्तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्टा किं मद्कलयायुता न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपम् एतच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम् दुष्प्रज्ञा अविदित्वयम् अवजान्यन्दसूयवा गुरुं मां विप्रमात्मानं मार्जादाभिजदृष्टया चराचरमिदं विश्वं भावाये शासहेतवा मद्रूपाणि चिच्चेतस्यादत्ते विप्रो मदीक्षया तस्माद् ब्रह्म ऋषिनेतान् ब्रह्मन् एवं चेदर्चितोऽस्मयद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः। श्रीशुकुवाच साहित्यं प्रमुढादिष्टं सा कृष्णानिधिजोत्तमान् आराध्यैकात्मभावेन मैथिलशापसद्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उषित्वादिश्य सन्मार्गं पुनर्द्वारवतीमगात्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। परीक्षितुवाच ब्रह्मण निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तये कथं चरन्ति श्रुतया साक्षात् सदसता परे। श्रीशुकुवाच बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् जनानां सजत् प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मन्यकल्पनाय च सैषायोपनिषद्ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैः धृता श्रद्धया धारयेत् यस्ताक्षेमं गच्छेत् किञ्चन अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितां। नारदस्य संवादमृषे नारायणस्य च एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रिया सनातनं ऋषिं द्रष्टुं ययौ नारायणमाश्रमम् यो वै भारतवर्षे अस्मिन् क्षेमाय स्वस्थे नृणां धर्मज्ञानसमुपेता महाकल्पादास्थितस्तपः तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परितं प्रणतोऽप्रक्षद इदमेव कुरुद्वः तस्मै ह्यवोचद् भगवान् ऋषीणां शृण्वतामिदम्। यो ब्रह्मवादं पूर्वेषां जन्मलोकनिवासिनां। श्रीभगवानुवाच स्वायम्भुव ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरा तत्रस्थानां मानसानां मुनीनां मूर्धरेतसां श्वेतदीपं गतवती त्वं द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादासु संवृता श्रुतयो यत्र सेरते तत्र हायमभूत् प्रश्नस्त्वं यामनुपृच्छसि तुल्यश्रुततपशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमा
अपि चक्रुव्रजनमेकं शुश्रूषवोपरे सनन्दन उवाच स्वशिष्टम् इदमापीय शयानं सा शक्तिभिः तदन्ते बोधयान् चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतया परम् यथा शयानं सम्राजं वन्दितस्तत्पराक्रमैः प्रत्यूषे अभ्यत्यय शुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविना श्रुतया ऊचु जय 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 जामजित दोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना संवरुद्ध समस्तभगः अगज गदोक सामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद् जयात्मना चरते चरतो अनुचरे निगमा बृहदुपलद्वमे तदवयन्तवशेषतया यद् उदयास्तमयो विक्रेर्मृदिवाविकृतात् अथ ऋषयो ददुस्त्वयि मनोशनानाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति तव सूरयस्त्रे अधिपते अखिललोकमल क्षपणकथामृताब्धिमवगाय तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विदुदाशय कालगुणा परं भजन्ति ये पदं जस्त्रसुखानुभवम् धृतय इव स्वस्यन्त्यं सुव्रतो यदि ते अनुविधा महदः मादयो अण्डं सृजन् यदनुगृहतः पुरुषविदो अन्वयोऽत्र चरमो अन्यमयादिषु यः सदसतः परं त्वमदत यदेष्वशेषवृतम् उदरम् उपासते या ऋषिर्वर्तमसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयम् आरुणयो दहरं तद् उद्गादनन्त तव धाम शिरः परं मम पुनरीयत् सम्मेत्य अनापतन्त्रिकृतान्मुखे स्वकृतिविचित्रयोनिषु विसन्निवहे त्वया तरतमतश्चक्रास्य न लभत स्वकृतानुकृतिः अथ विदथा सौमुष्वविदितं तव धाम समं विरजधियो अनवन्त्यम् अभिविपण्यवैकरसं स्वकृतपुरस्वेमि स्वबहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त अखिलशक्तिधृतोऽंस्कृतम् इति निर्गतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत् उपासते अङ्घ्रिं भवं भुवि विश्वसिताः दुर्वगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोः चरितं महाव्रताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलसन्ति केचित् अपवर्गं वेश्वर ते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टग्रहाः त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियव चरिततन्थोन्मुखे त्वयि हृत्ते प्रिये आत्मनि च नवत रमन्त्यहो असद् उपासनयात्मनो यदनुसया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरवृता निर्भृतमरुन्मनो अक्षदृढयो युजो हृदयान्मुनय उपासते तद्रयोऽपि ययो स्मरणात् श्रिया उर्गेन्द्रभोग भुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समासमदृशो अङ्घ्रिसरोजसुधाः कायेनुवेदवतावरजन्ममलयोऽग्रसरं यत् उद्गादृशिर्यमनुर्देवगणा उभये तर्हि न सन्शासदुभयं न शकालजवः किमपि न तत्र शास्त्रम् अवकृष्य सैत्यदा जनिं सता सतो मृत्युमुत्तात्मनि ये च विधां विपणमृतं स्मरन्त्यम् उपदिशन्ति तारुपीतैः त्रिगुणमया पुमानीति विदा यद्बोधकृता त्वयि न तथा परत्र च भवेदवबोधरसे सदैव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्य सदा मनुजात् सदभिमृश्यन्त्यशेषमिदमात्मतयात्मविदा न हि प्रकृतिं तजन्तीं कनकस्य तदात्मतया स्वकृतम् अनुप्रविष्टम् इदमात्मतया तौ परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेतया
ता उत्पदाक्रम्यन्त विगण्य शिरो निनृते परिवेशे पशूनिव गिरा विबुधान पितां स्वस्तैकृतसौहृद्या खलु पिनन्ति नहे विमुखाः त्वं करुणास्वराडखिलकारकशक्तिधरास्तव बलिम् उद्वहन्ति समदन्त्यज या निमिषाः वर्षभुजो अखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजोः विदधति यत्र ते त्वधिकृता भवतश्चकिता स्थिरशरजातया सूरजयोऽथ निमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कस्चिदपरो न परस्य भवेद् वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां ददता अप्रियमितां ध्रुवांस्तनुव्रतो यदि सर्वगतास्तरी न सास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचायन्मयं तदुच्य नियन्त्र भवेत् समम् अनु जानतां यदमतं मतदुष्टतया नाघटद् उद्भवा प्रकृतिर्पुरुषयोरजयोरुभययुजा भवन्तः सुव्रतो जलबुधवत् त्वयिता इमे ततो विविधनाम गुणैः परमे सरिते वार्णमे मधुनिलील्युर्शेषरसा नृषतो माया भ्रममीश्वगत्यभ्रशं त्वयि सुधियो भवेद् ददति भावम् अनुप्रभवं कथम् अनुवर्धतां भवभयं तव यद् भ्रकुटिः सृजति मोस्त्रीणमिरभवक्षरणेषु वयं विजितिर्षीकवायुभिर्दान्तमनस्तुर्गं यायि यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदा व्यसनशतान्विता समवहाय गुरोश्चरणं वणिजीवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलदौः स्वजनसुतात्मदारधनधामधरा सुरदैः त्वयि सति किं नृणां श्रियते आत्मनि सर्वरसे इति सद्जानतां मिथुनतो रते चरतां सुखैति कोऽन्वि सविते स्वनिरस्तभगे भुवि पुण्यतीर्थसदनान् ऋषयो विमदास्त उद्भवत्पदाम्बुजहृदो अङ्गभिदग्नगृहीजलाः ददति सन्कृन्मनस्त्वय्या आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सदैदमुत्थितं सदति चेन्नन्नुं तर्कहतं व्यभिचरति क्वचामृषान् तथो भययुक् व्यवहृतये विकल्पं विसितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारतीत उर्वृत्तिविरुक्तजडान् नायदिदमग्रास न भविष्य तदो निधना धनुमिन्मन्तरा त्वयि विभाति वशैकर्षे अत उपमीयते द्रविणजाति विकल्पपथैः वितथमनोविलासमृतमित्याह्वयन्तबुधाः सा यत् जया त्वजामनुसहितगुणांशजुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगा त्वमत जहासि तामहरिव त्वचमात्भगो महसि महीयसे यश्चुमुडिते अपि परिमेयभगा यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कां जटा दुरधिगमो असतां हृदि गतो स्मृतकण्ठमणि असूत्रपयोगिनाम् उभयतो अपि सुखं भगवन्नवगतान्तकादनधिरूपपटाद् भवता त्वद्भगमी न वेत्ति भवद उत्थ शुभाशुभयोः गुणविगुणान् वहांस्तर्यदेव्रतां च गिरा अन्ययुग्मन्वहं सगुणगीतपरम्परया श्रवणव्रतो यतस्त्वम् अपवर्गगतिर्मनुजैः द्विपतय एव तेन ययुरन्तमनन्तया त्वम् अपि यतन्दराण्यनिशयाननुसावरणाः खवैर्विरञ्जांसि वान्ति वयसा सहायश्रुतया त्वयि फलयन्तन्निरसनेन भवन्निधनाः श्रीभगवानुवाच इत्येतद् ब्राह्मणपुत्राश्रुत्यात्मानुशासनं सनन्दनं मथानर्जुसिद्ध्या ज्ञात्वात्मनो गतिम्
इत्यशेष समापनाय पुरुषाणोपनिषदृशः समुद्रता पूर्वजातिर्व्योमयानैर्महात्मभिः त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धारयन् शरं गां कामं कामानां वर्जनं नृणाम्। श्रीशुकुवाच एव ऋषीणादिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णाश्रुतधरो राजन्नाः वीरव्रतो मुनि। नारदुवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानां भवायो सतीः कलाः इत्यादिमृषिमानम्य तच्छिष्यांश महात्मना। ततो अगाधाश्रमं साक्षात् पितृद्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रहा तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाश्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन्यन्या प्रश्ना कृतस्त्वया यथा ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् योऽस्योत्प्रेक्षत आदिमध्यनिधनो यो व्यक्तजीवेश्वरो या षष्ठवेदमनुप्रविश्य सृषीणां चक्रे पुरा सा स्थिताः या सम्पद्य जहात्यजामयनुष्यै सुप्ता कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तमोन्निमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारदनारायणसंवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ अष्टाशीतितमोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त शिवं शिवं प्रायस्ते दीनो भोजानातु लक्ष्मापतिं हरिम् एतद्वेदुमिच्छामा सन्देहोऽत्र महान्हीना विरुद्धशीलयो प्रभो विरुद्धा भजतां गति। श्रीशुकुवाच शिवाशक्तियुता सस्वत्रिलिङ्गो गुणसंवृता वैकारिकस्तैजस्य तामस्येत्यां त्रिधा ततो विकारा भवन षोडशामी सुगञ्जनोपधावन विभूतीनां सर्वासां स्मृते गतिं हरिर्निर्गुणा साक्षात् पुरुषा प्रकृते परा सर्वदृग उपद्रष्टां तं भजन् निर्गुणो भवेत्। निर्वृत्ते स्वमेधुषु राजा युष्मत्पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् प्रक्षते इदमच्युतम् सा भगवान् तस्मै प्रीता शुश्रूषवे प्रभु नृणां निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोकुलेः। श्रीभगवानुवाच यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्वनं शनैः तदोवधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितं सा यदा वितथोद्योगो निर्वृण्यास्यान् धनेहया मत्परैकृतमत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदन्तकम् अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते मना। ततस्य आशुतोषेभ्यो लब्धराजश्रियोद्धता मत्ता प्रमत्ता वरदान् विस्मरन्ति भजानते। श्रीशुकुवाच सापप्रसादयोरीशा ब्रह्म विष्णु शिवादया सद्या साप्रसादोऽङ्गशिवो ब्रह्मान् चाच्युता अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रकाशुराय गिरिशो वरं दत्त्वा संकटं प्रकोनामासुरापुत्रा शकुने पथि नारदं दृष्ट्वा सोऽसं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मति सा देवं गिरिशम् उपाधावासु सिद्ध्यसि यो अल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यां मारुतुष्यति कुप्यति दशास्य बाणयोस्तुष्टा स्तवतुर्वन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तदाप सुसङ्कटम् इत्यादिष्टस्तमसुरमुपधावत् स्वगात्रता केदारात्मक्रव्येण जिह्वानो अग्निमुखं हरम् देवोपलब्धिं प्राप्य निर्वेदात् सप्तमेऽनि शिरो अवृश्यत् स्वदितिना तत्तीर्थक्लिन्नमूर्धजं तदा महाकारुणिका साधुर्जटिर्यथा वयं चाग्निरिवोत्थितोऽनलात् निगृह्यदोर्भाम्बुजोर्निवार्य तत्स्पर्शनाद्भूय उपस्कृताकृतिः तमाचाङ्गालमलं वृष्णीष मे यदा यथा विकामं वितरामि ते वरं प्रतीयतो ये नृणां प्रपद्यतां मोहो त्वात्मभ्रसमर्ध्यते वृथा देवं स्वभ्रे पायिपान्वरं भूतभयावहं यस्य करं श्रेष्णीं दास्यं सा प्रियतामिति तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रो दुर्मना इव भारत ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददेहैरमृतं यथा
इत्युक्ता सोऽसुरो नूनं घोरीहरणलालसात् सात् तद्वर परीक्षार्थं शम्भो मूर्धिग्लासुरा स्वस्तं धातुमारेभ्य सोऽव्यद स्वकृताक्षिवा तेनोपसृष्टं सन्त्रस्ता पराधावन् सवेपतु यावदन्तं दियो भूमे काष्ठानामुदगादुदक् अजानन्ता प्रतिविधं तूष्णीमासन सुरेश्वरा ततो वैकुण्ठमगमद्भास्वरं तमसा परं यत्र नारायणं साक्षान्यासिनां परमां गति सान्दानां नस्तदण्डानां यतो न वर्तते गता तं तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् व्रजिनार्दना दूरात् प्रत्युदीयात् भूत्वा वटुको योगमाया मेखलाजिनदण्डाक्षस्तेजसा अग्निरिव ज्वलन् अभिवादयामास शन्तं कुशपाणिर्विनीतवत् श्रीभगवानुवाच शाकुनेय भवान् व्यक्तं श्रान्तः किं दूरमागता क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक् यदि नाश्रवणायालमुष्मद्व्यवसितं विभो वर्ण्यतां प्रायसा पुंभिर्धृते स्वार्थान् समीहते श्रीशुकवाच एवं भगवता पृष्ठो वचसामृतवर्षिणा गतक्लमो अब्रवीतस्मै यथा पूर्वम् अनुष्ठितं श्रीभगवानुवाच एवं चेतर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रद्धधीमहि यो दक्षशापात् पैशाच्यं प्राप्ता प्रेतपिशाचराट् यदि वस्तत्र विस्रवो श्रम्भो दानवेन्द्रो जगद्गुरो तरयङ्गासु स्वशिरसि न्यस्य प्रतीयतां यदि सत्यं वचा सम्भव कथञ्चित् दानवर्षव तदैनं जह्य सद्वाचं न यत् वक्तानृतं पुनः इत्थं भगवतिश्चैत्रवर्षोभिसुपेशलय्य भिन्नधीरविश्रुता शीर्णि स्वस्तं कुमतिर्व्यधात् अथापतत् भिन्नशिरा वज्रातिविक्षणात् जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवद्वि मुमुचु पुष्पवर्षाणि यते पापे वृकासुरे देवर्षि पितृगन्धर्वा मोचिता सङ्कटाक्षिवा मुक्तं गिरीशमभ्यायाः भगवान् पुरुषोत्तम अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पापमना हता को नु महत्त्वीशं जन्तुवैर्गतकिल्बिषा शेमी स्यात् किं विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरौ या एवं व्याकृतशक्त्युदन्मता परस्य साक्षात् परमात्मनो हरेः गिरित्रमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथारिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नाम 88तमोऽध्याय अथैकोननवतितमोऽध्याय। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्री सुकुवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋष्या सत्रमासत वितर्का समभूतेषां त्रिस्वधीशे सुको महान् तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तज्ज्ञप्तै प्रेषयामासु सोऽव्यगात् ब्रह्मणा सभां न तस्मै प्रवणं स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन स्वेन तेजसा सा आत्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रभो असि समद यथा वन्यं स्वयोन्यो वर्णात्मभू तथा कैलासमगमत् स तं देवो महेश्वरा परिरब्धुं समारेभ्य उत्थाय भ्रातरं मुदा नैच्छोत्तमस्त्युपथगेति देवशुकोपः शूलमुद्यम तं हन्तुं आरेभेतिग्मलोचना पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामास तं गिरा अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दना शयानं श्रियौत्सङ्गे पदावक्षस्यताडयत् तथा उत्थाय भगवान् सा लक्ष्म्या सतां गति स्वतल्पपादवरुह्यात् ननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मं निषीदात्रासने क्षणम् अजानतामागतान् वा सन्धुरमर्यत् न प्रभो अतीव कोमलो तात शरणौ ते महामुनि इति युक्तो विप्रचरणो मर्दयन् स्वेन पाणिना पुनीह सालोकं मालोकपालांस मद्गतान् पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवल्लक्ष्यासमेकान्तभाजनम् वत्स्यतुरसि मे भूतिर्भवत्यपाद हन्ताः सः। श्रीसुवाच एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तन्मद्रया गिरा निर्वितस्तर्वितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठश्रुलोचना पुनश्च सत्रमावृज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां
स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुर्वर्णयत् तन्निशम्यात् मुनियो विस्मिता मुक्तसंशया भूयांस सद्गुरुविष्णुं यथा शान्तिर्यतो भयम् धर्मा साक्षात् यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यस्यात्ममलापहं मुनीनां न्यस्तदण्डानां सान्तानां संचेतसाम् अकिञ्जानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम् सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिं ब्राह्मणास्त्विष्टदेवता भजन्त्यानि संशान्त्यायं वानि गुणबुद्धया त्रिविधा कृत यस्तस्य राक्षसासुरासुरा गुणिन्या माया सृष्टा सत्त्वं तत्तीर्थसाधनं श्रीशुकवाच एवं सारास्वतां विप्राणां संसनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोजसेव्या तद्गतिं गता सूतवाच इत्येतन्मुनितनया स्यात् पद्मगन्धपीयूषं भवभयजितपरंस पुंसा सुश्लोकं श्रवणपुटैः पिबत्यभीषणं पान्थोऽध्वभ्रमणपरिश्रमं जहाति श्रीशुकवाच एकदद्वाद्वारवत्यं तुं विप्रपत्न्या कुमारका जातमात्रो भुवं सृष्ट्वा ममार किल भारत विप्रो गृहीत्वा मृतकं राजद्वारधुपधाय सा इदं प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसा ब्रह्मदुष्टा षट्धियो लुब्धस्य विषयात्मना शत्रबन्धो कर्मदोषात् पञ्चन्तो विगतोर्वका हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलं अजितेन्द्रियं प्रजा भञ्जन्त्यासीदन्ति दरिद्र्या नित्यदुःखिता एवं द्वितीयं विप्रस्य तृतीयं त्वमेव च विसृज्य च द्रपद्वारीं तां गाथां समगायत ताम् अर्जुनम् उपसृत्य कर्षित केशवान्दिके परे ते नवमे बाले ब्राह्मणं सम्भाषत किंसुन्दब्रह्मस्त्वन्निवासे येनासि धनुर्धरा राजन् बन्धुरे ते वै ब्राह्मणा सत्र आसते धनदारात्मजा वृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणा ते वै राजन्यवेशेण नटा जीवन्त शुम्भराः अहं प्रजा वै भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिव अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञो अग्निं प्रवेक्षे हतकल्मका ब्राह्मणोवाच संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरा अनिरुद्धो अप्रतिरथो नास्त्रातु शक्नुवन्ति यत् तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं बालि स्यात् तन्न श्रद्धमहे वयम् अर्जुनवाच नाहं संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्णकार्षणिरेव च अहं वा अर्जुनो नाम गाण्डीयो यस्य वै धनु मामवस्थामं ब्रह्मन् वेद्यं त्र्यम्बकतोषणम् मृत्युं विजित्य प्रदने आनेष्ये ते प्रजां प्रभो एवं विश्रम्भितो विप्रा फाल्गुनेन परन्तप जगाम स्वगृहं प्रीता पार्थवीर्यं निशामयन् प्रसूतिकालयासन्ने भार्याया द्विजसत्तमा पाहि पाहि प्रजा मृत्युरित्याहार्जुनमातुरा सा उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरं दिव्यानस्त्राणि संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवमाददे नैरुणत सूतिकागारं शरणानाश्रयोजितैः त्र्यग ऊर्ध्वमधा पार्थस्यकार सरपञ्जरं तथा कुमारा संजातो विप्रपत्न्या रुदन्मुः सद्यो दर्शनमापेदे सशरीरो विहाय सा तदाह विप्रो विजनं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्यं पश्यति मे योऽहं श्रीदध्ये क्लीबवत्कथनम् न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवा यस्य शेको परित्रातुं कोऽन्यस्तद्वितेश्वराद्धिगर्जुनं रसावादं धिगात्मश्लाघिनो धनु दैवप्रशिष्टं ये मौढ्या दानिनी सति दुर्मति एवं सपति विप्रर्षौ विद्यामास्थाय फाल्गुना यौ संयमनीमासुं यत्रास्ते भगवान् यमा विप्रापत्यं च क्षाळस्तत् ऐन्द्रियमगातः पुरीम् आग्नेयीं नैऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलं नाकपृष्ठं धिष्णायानन्यायुधायुधः ततो लब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रुता अग्निं विविक्षु कृष्णेन प्रत्युक्ते प्रतिषेधता दर्शये द्विजसूनस्तुं मम मावज्ञात्मानमात्मना ये तेना कीर्तिं विमलां मनुष्यां स्थापयिष्यन्ति
इति संभाष्य भगवान् अर्जुनेन सहेश्वरा दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत् सप्तदीपान् सप्तसिन्धून् सप्तगिरिनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः तत्रासासभ्य सुग्रीव मेघपुष्पबलाहकाः तमसि भ्रष्टगतयो बभूव भरत सर्षभ तान् दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रे प्राहिणोत्पुरातमासु घोरं गानं कृतमहद्विदार्यद्भूरितरेण रोचिषा मनोज्वं निर्विशेष सुदर्शनं गुणच्युतो रामसरो यथा चमूद्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमः परं ज्योतिरनन्तपारं समश्रुवानं प्रसमीक्ष्य फाल्गुना प्रताडिताक्षो अपि दधेक्षिणीयुवे तथा प्रविष्टा सलिलं नभस्वता बलीयसैजद् बृहदूर्मिभूषणं तत्राद्भुतं वभवनं देवोत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितं तस्मिन्ने महाभीमम् अनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युभिः बिभ्राजमानं द्विगुणोल्बणेक्षणं सीताचलाभं शितिकण्ठजीवं ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं सान्द्राम्बुदाभं सुपिसङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरायते क्षणं महामणिव्रातकिरीटकुण्डलप्रभापरीक्षिप्तसहस्रकुन्तलं प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतं सुनन्दनन्दप्रमुखे स्वपार्षदैः चक्रादिभिर्मूर्तिधरेणिजायुधैः पुष्टा श्रिया कीर्तजयाखिलरद्भिः सेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिं बबन्ध आत्मामनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसा तावाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुवर्धाञ्जलि सस्मितमूर्जया गिरा द्विजात्मया मे युवयोर्दिदृक्षुणा मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णा भवनेर्भरासुरान् हत्वैव भूयस्त्वरयेतमन्ति मे पूर्णकामावपि युवां नरनारायणा वृषि धर्ममाचरतां स्थैस्रवौ लोकसंग्रहम् इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णो परमेष्ठिना ओमित्यन्यानम्य भूमानमादाय द्विजधारकान् नैवर्ततां सकं धाम सम्प्रहष्टौ यथा गतं विप्राय ददतु पुत्रान् यथा रूपं यथा वया निशामुपैष्टमं धामं पार्थं परं विस्मिता यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणि प्रदर्शयन् बुभुजे विषयान् ग्राम्यानिजे चात्युर्जितैर्मुखैः प्रभवर्षाखिलान् कामान् प्रजासु ब्राह्मणादिषु यथा कालं यथैवेन्द्रिय भगवान् क्षेठ्यमास्थिता हत्वा नृपान् धर्मिष्ठान् घातयित्वार्जुनादिभिः अंजसा वर्तयामास धर्मं धर्मसुतादिभिः। इति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विजकुमारानयनं नाम 89तमो अध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ 90तमो अध्याय। श्री शुकवाच सुखं सपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियः पति सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीविश्वोत्तमवेशाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्मेषु क्रीडन्ति विस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युतभिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वैः कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितधूमराजसु निर्विशद्भृङ्गविहगैर्नादितायां समन्तता रेमे षोडशसहस्रं पत्नीनामेकवल्लभा तावद्विचित्ररूपो असौ तद्गृहेषु महादृशो
प्रोत्फुल्लोत्फलघ्वार कुमुदाम्भोजरेणुभिवासिता मलयितो येषु कुजद्विषकुलेषु चाभिजहार विगाहयाम्भो हृदिनीषु महोदया कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गं परिरब्धशयोषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वमृदङ्गपडवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणां सूतमागधवन्दिभिः सिञ्च्यमान्योच्युतस्ताभिर्हसन्तिभिः श्लेषकैः प्रतिसिञ्चन् विचिक्रीडे यक्षिभिर्यक्षराडिव ताः क्लीनवस्त्रविवृतोरुकुच्चप्रदेशाः सिञ्चन्ति उद्धृतबृहत्कवरप्रसूनाः कान्तं स्मरे चकजीरसयोपगुह्य जातस्म रोत्सवलसद्वदना विरेजो कृष्णस्तु ततस्तन्विसञ्जितकुङ्कुमस्रग क्रीडाभिसङ्गदुतकुन्तलवृन्दवन्दा सिञ्चन्नमोर्युवतिभिः प्रतिसिच्यमानो रेमे करेणुभिर्वेभपतिः परिता नटानां नर्तकीनां च गीतवाद्योभिजीविनां क्रीडालङ्कारवांसांसि कृष्णो वद्दात्तस्य च स्त्रिया कृष्णस्यैवं विहरतो गत्यालापेक्षिति स्म तैः नरमक्षेलिपरिस्वङ्गै स्त्रीणां किल हृताधिया उचुर्मुचुकन्दैकधियो अगिर उन्मन्तवज्जडं चिन्तयन्तो अरविन्दाक्षं तानि मे गदता शृणु मयि स्युचुः कुररिविलपसितं भीतनिद्रानशेषे सुप्ति जगति रात्र्यामीश्वरो गुप्तबोधा वयमिव सखी कच्चिद् गाढनिर्विण्णचेता नलिन नयनहासोदारलिलेक्षितेन नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृष्टबन्धुस्त्वयं रोरिवीसुकर्णं वद चक्रवाकी दास्यं गता वयमिवाच्युतपादजुष्टां किं वा स्रजं स्पृहसे कवरेण मूढुम् भो सदा निष्ठनसे उदन्वन्नलब्धनिन्द्रो अधिगत्प्रजागरा किं मां कुन्दापहरात्मलाञ्छना प्राप्तां दशां त्वं जगतो दुरत्ययां त्वं यक्ष्मणा बलवता गृहीत इन्दो क्षीणस्तमो न यन्निज दीधितिवीक्षिणोऽसि कचिन्मुकुन्दो गदितान् यथा द्वयं त्वं विस्मृत्य भो स्थगितगीरुपलक्ष्यसेनः किं त्वाचरितमस्माभिर्मलयानिलाते अप्रियं गोविन्दापाङ्गनिर्विण्णे हृदीर्यसि न स्मरं मेघश्रीमंस्त्वमसि दीतयुतो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयं यो भवान् ध्यायति प्रेमबद्धः अत्युत्कण्ठा सबलहृदयो अस्मदिदो आस्वधाराः स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदस्तत्प्रसङ्गाः प्रियरावपदानि भाससे मृतसञ्जीविकया नया गिरा करवाणि किमद्य ते प्रियं वदते बलगितकण्ठकोकिला न चलसि नावदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम् अपिबद वसुदेवनन्दनाग्रिं वयं कामयसे स्तनैर्विधर्तुं सुस्यद्रताकर्षिता वद सिन्धुपत्न्या सम्प्रत्यपासस्तककमलस्त्रियष्टभर्तु यद्वद्वयं मधुपते प्रणयावलोकं प्राप्य मुष्टिहृदया पुरकर्षिता स्म हंसस्वागतमास्यतां विमुखोपयो ब्रूयङ्ग्यशौरेः कथां दूतं त्वां नु विदाम कैश्चिदजिता स्वस्त्यास्तयुक्तं पुरा किं वा नश्चलसौहृदा स्मृतिकं कस्मात् भजामो वयं शौद्रालापयकामधं श्रियमृते सैवैकनिष्ठया स्त्रियाम् इति दृशेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिं श्रुतमात्रोऽपि यस्त्रीणां प्रसह्याकर्षते मनः उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पुनः या सम्पर्यचरन् प्रेम्णा पादसंवहनादिभिः
जगद्गुरुं भर्तुर्बुद्ध्या तासां किं वर्ण्यते तपः। एवं वेदोदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् सतां गतिग्रहं धर्मार्थकामानामुषादर्शयत्पदम् आसीतस्य परं धर्मं कृष्णस्य ग्रामेदीनाम् आसन् षोडशसहस्रं महिष्यस्य शताधिकं तासां स्त्रीरत्नभूतानाम् अष्टौ या प्रागुदाहृता रुक्मिणी प्रमुखा राजन् तत्पुत्राशानुपूर्वसा एककैस्यां दश कृष्णो जनदात्मजान् यावत्यात्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरा तेषामुद्दां वीर्याणाम् अष्टादश महारथाः आसनुद्धारेशस्तेषां नामानि मे शृणु प्रद्युम्नस्यानिरुद्धस्य दीप्तमानभानुरेव च शाम्भो मधुरबृहद्भानुर्चित्रभानुर्वकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च श्रुतदेवा सुनन्दना चित्रबाहुर्विरूपस्य कविर्निर्ग्रोधेव च एतेषामपि राजेन्द्रतनुजानां मधुद्विषा प्रद्युम्नासितप्रथमं पृथ्वीवद्रुक्मिणीसुता सा रुक्मिणो दुहितरमुप एमे महारथा तस्मात् सुतोः अनिरुद्धो भून्नागायुतबलान्वितः स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः स्पष्टस्तस्या भवति यस्तु मौसलादवशेषिता प्रतिबाहुरभूतस्माद् सुबाहुस्तस्य चात्मजा सुबाहुः शान्तसेनो अभूच्छत्सेनस्तु तत्सुता न एतस्मिन् कुले जाता अधुना बहुप्रजा अल्पायुषो अल्पवीर्यास् अब्रह्मणयास् जज्ञिरे यदुवंशप्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्यां न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैः नृप त्रिस्त्या कोट्या शस्त्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रुतं संख्यानां यादवानां का करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानां युतिर्लक्षिणास्ते साहुका देवासुराः तथा दैतेयाये सुदारुणा तेषोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता भवाधिरे तन्निग्रहाय हरिणां प्रोक्तां देवाय दोकुले अवतीर्णा कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्तेवान् भवद्भरि ये चानुवर्तिनस्तस्य बवृद्धे सर्व यादवाः शय्यासनाट् नालापक्रीडा स्नानादिकर्मसु नाविदु सन्तमात्मानं वृष्णया कृष्णचेतसा तीर्थं चक्रे नृपोनं यदजने यदो श्रीश्वासरितपादशौचं विद्विट्स्निग्धा स्वरूपं ययुरजितपराश्री यदर्थे अन्ययतना यन्नामामङ्गलग्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः कृष्णैः तन्नचित्रं क्षितिवरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुपरपरसत्त्वरस्वैर्दोभिर्यस्य न धर्मम् इति शर्वजिनाङ्गनं सुस्मितृषिमुखेन व्रजपुरवती वनितां वर्धयन् कामदेवम् इत्थं परं निजवर्तमरिरक्षयात् लीलातनुस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य श्रुतादमुस्य पदयोरनुवृत्य विंशन्वर्तस्तयानुसवमेधितया मुकुन्दः श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयति तद्धाम दुस्तरकृतान्तजवापवर्गं ग्रामाद्वनं चेत्तिभुजोऽपि ययुर्दर्थाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। बोली वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इति दशमस्कन्धोत्तरार्धः समाप्तः। हरि ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादशस्कन्धा अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीभगवादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णं स रामो यदभिर्व्रतः भो अवतार यद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिं ये कोपिता सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैर्
दुद्युतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान् कृत्वा निमित्तमीतरेतरता समेता नत्वा नृपन्निरहन् क्षितिभारमीशा भूभारराजवृतना यदुभिर्निरस्य गुप्तैर्सबाहुभिर्चिन्तयद् प्रमेया मन्येऽवनेर्ननुगतोऽप्यगतं हि भारं यद् यादवं कुलमहो अभिसह्यमास्ते नैवान्यथा परिभवस्य भवेत् कथञ्चिन् मतसंश्रयस्य विहोहनस्य नित्यम् अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्भस्य वाणिमिवासान्तिमुपैमिधाम एवं विवसितो राजन् सत्यसङ्कल्पैश्वरः साप्य व्याजेन विप्राणां सञ्जृहे शुक्लं विभुः स्वमूर्त्यालोकलावण्य निर्मुक्त्यालोचनं नृणां गीर्भिस्तां स्मरतां चित्तं पैदस्तानीक्षतां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितस्य हाञ्जसानुकौः तमोनया तरिष्यन्तीत्यगात् स्वपदमीश्वरः राजोवाच ब्रह्मण्यानां वाद्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथं भूतप्रश्नीनां प्रश्नचेतसाम् यन्निमित्ता स वै पापो यादृशो द्विजसत्तमा कथमेकात्मनां भेदम् एतद् सर्ववदस्य मे। श्रीशुकुवाच विप्रदबपु सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरणभुविसुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय धाम रमणामजुदारकीर्तिः संहर्तुमैक्षतकुले स्थितकृत्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवाहानि सुमङ्गलानि गायज्यत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमनमुनयोऽशिष्टा विश्वामृतोऽस्तो कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिरा कश्यपो वामदेववत्तिर्वसिष्ठो नारदादया क्रीडन्तस्तानुप्रज्य कुमारा यदुनन्दना उपसङ्गृह्य प्रप्रक्षुर्विनीता विनीतवत् ते वेशयित्वा स्त्रीवेशैशाम्बं जाम्बवती सुतं वेषां रक्षति वो विप्रा अन्तर्वन्त्यस्थिते क्षणाः प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रब्रूतामोघदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किं स्वत्सञ्जनस्यति एवं प्रलब्धा मुनियस्तानुचूकभूता नृप जनयिष्यन्ति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनं तच्छुत्वा ते अति सन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरं साम्बस्य ददृस्तस्मिन् मुसलं खल्वयस्मयं किं कृतं मन्दभागर्यन् किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति व्यवलिता गेहानादाय मुसलं ययौ तच्चोपनीयं सदस्य परिम्लानं मुखश्रिया राज्ञा वेदया शक्रो सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मता भयसन्त्रस्ता बभूर्द्वारकौकसः तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः सहामुखः समुद्रसलिले प्राशल्लोहं चास्यावशेषितं कश्चिन्मत्स्योग्रशिल्लोहं चूर्णानि तरलैस्तथा उह्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरका मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैर्जालेनानि सहाणवे तस्योदरगतं लोहं ससल्ये लुब्धको करोत् भगवान् याद सर्वार्थविस्वरूपी तदन्यथा कर्तुं नैच्छद् विप्रशापं काल्यरूपन्यवमोदत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशे स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, बोलिए उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, राधे कृष्ण 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 कृष्ण